Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, we will continue our study today. Ya, next material talking about reported speech. Ya, the last meeting we have study about taking simple message on the phone, and now we are going study about reported speech. Okay, look at the presentation. Ya, this is reported speech, ya, direct and indirect speech. Atau kalian bisa menyebutnya dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Okay, learning objective. Ya, before we start our lesson today, you have to know the learning objective in this material. Through the learning activities, students will be able to understand the text structure of reporting speech in dialogue and identifying the text structure of reporting speech in dialogue, and change the text structure of reporting speech in dialogue or sentence. Ya, jadi kamu harus bisa memahami, mengidentifikasikan, lalu mengubah struktur teks dari kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah dialog atau dalam sebuah kalimat. Next. Okay, look at here, direct speech. Direct speech. In direct speech, we use speaker own word. Jadi di kalimat langsung, ya, atau kalimat langsung kita menggunakan kata-kata kita sendiri. In the text, we put speech mark around the word spoken. Ya, in the text, we put speech mark around the word spoken. Lihat di sini. Di dalam teks ini kita menaruh bentuk untuk tanda kutip, ya, tanda kutip seperti kita sedang berbicara di sekitar kata-kata yang kita bicarakan, and then speech mark, ya, yaitu namanya adalah speech mark. Speech mark are also called inverted commas. Ya, jadi kalau direct speech itu ditandai dengan tanda kutip, ya, dalam sebuah tulisan itu disebut dengan kalimat langsung or direct speech. Next, indirect speech. Okay, indirect speech sometimes called reported speech. Nah, kadang disebut kalimat tidak langsung. We don't use the exact word of the speaker. Instead, we report what was said, and we sometimes need to change pronoun and verb tenses. We don't use speech mark. Ya, okay. You have to underline in this indirect speech. We don't use speech mark. Ya, is it a different from the direct speech using speech mark, and then indirect speech don't use speech mark. Ya, in direct speech we don't use the extract words to the speaker. Instead we report that was said. Jadi di sini kita harus melaporkan apa yang dikatakan. Jadi karena jangan sampai fitnah, ya, kita harus belajar nih indirect speech. Jadi tidak ditambahkan, tidak digunakan. Hanya saja kita harus mencari kata gantinya. Okay, look at the example here. I am going home. Ya, for example, I say to you in direct speech, I am going home. Ya, kayak saya misalnya bilang sama kamu pakai kalimat langsung nih, saya bilang sama Jaki, I'm going home, gitu. Terus bilang, Miss Arlene said she was going home, gitu. Jaki bilang ke teman-temannya. Jadi di sini hanya diganti. Ya, katanya siapa tadi yang bilang I am going home? Itu Helen. Misalnya si Helen ini bilang I am going home. Helen said, ya, Helen bilang, ya, di sini past time bentuknya she was, karena sudah dikatakan lagi oleh seseorang, jadi bentuknya past tense. She was going home. Gitu. Yang diubah adalah tensesnya dari am berubah menjadi was. Ya, oke, next. Selanjutnya. Oke, general rule. General rule first,
when the introductory verb say, tell, inform, state, claim is the present, present perfect or future tense, no change in tense, or verb of time, place is necessary. Ya, di sini ketika kata-kata yang mengatakan kata kerja ya, introductory verb, say, tell, inform, state, claim dalam bentuk present, present perfect atau future tense itu tidak berubah tensisnya atau kata keterangan waktu dan keterangan tempat yang dibutuhkan. Misalnya di sini dia bilang direct speech-nya, he says, I don't understand this question. Reported speech-nya atau indirect speech, he says ya that he doesn't understand this question. Jadi di sini tidak berubah. Say ini present dan ini juga present. Ya, don't, doesn't. Kenapa di sini pakai doesn't? Karena subjeknya adalah he. Jadi yang berubah. Jadi ini tidak ada yang berubah hanya subjeknya. Ya, karena yang mengatakan adalah laki-laki. Dia bilang bahwa dia tidak mengerti pertanyaan ini. Ya, jadi kalau misalnya introductory verb say, tell, inform, state, claim ya, in the present form dalam bentuk present, it's no change in tense or adverb of time and place. Ingat ya, jadi dia tidak berubah kalau dalam bentuknya present. Next. Nih, di sini yang kedua, the general rule, when the introductory verb is in the past tense, there is a change of tense and adverb of time and place. Di sini berbeda lagi ketika kata kerja yang digunakan dalam bentuk past tense, introductory verb itu like say, tell, and then claim, state, ya, itu disebut introductory verb. In the past tense there is a change. Di sini harus berubah nih. Berubah tensisnya dan kata keterangan waktu dan tempat itu harus berubah. Okay, for example, direct speech. He said, I don't understand this question. Jadi dia harus ganti. He said that he didn't. Dari kata present berubah jadi past tense. Didn't understand. Dari this berubah jadi that question. Gitu. Ya, jadi kalau bentuknya present tidak berubah kata tensisnya, tapi kalau dalam bentuk past tense dia harus berubah ke past tense. Oke. Apa saja perubahannya? Yes. Change of tense. Nih, ini yang berubah. Yang berubah adalah change of tense, change of time, and change of place. Ya, jadi tenses, terus tenses, and then time and place. Okay, direct speech to reported speech. Present change to past. Present perfect change to past perfect. Past change to past perfect and future to past future. Ya, di sini perubahannya. Next, change of adverb of time and place. Kita ke sini dulu deh. Ya, di sini yang masih belum paham perubahan tensisnya, misalnya present. Present itu ditandai dengan apa? Present itu ditandai dengan kata kerja pertama, verb one. For example, verb one, verb one, ya, or using verb S or ES. And then past.
verb to, ya, atau past participle. And present perfect. Present perfect, for example, the pattern is subject plus has or have plus verb 3, ya, and then he change past perfect, subject plus had plus verb 3. Ya, ini perubahannya, harus berubah dia. Sini kalau misalnya pas itu kan menggunakan subject plus verb to. And in past perfect, subject plus had plus verb 3. Nah, ini perubahannya. And then the future, present future, or simple future like subject plus will and verb 1. And then past future, subject plus would be plus verb 3. Yeah, this is past future. Don't forget to remember to change this sentence. Ya, jangan lupa di sini perubahannya. And then next, a change of adverb of time and place. Ya, direct speech and reported speech. Yesterday change to the day before, tomorrow the next or following day, the next day the following day or week, and today change to that day, and here change to there. I'm sorry, this is a mistake here. Oh, no problem. Yeah, change yesterday to the day before, tomorrow the next following day, next day the following day or week, today that day, and here change to there. Next. A change of imperative, command, warning, and request. Direct speech. Ya, this is the exception. Jadi pengecualian di sini direct speech. Exception to command, warning, and request. Yeah, we look at here. Direct speech. He said, go home. And reported speech. He told me to go home. Ya, kenapa pakai to go? Because is it the command? Kalimat perintah. Imperatif, kalimat perintah. Jadi kan go home. There is no subject. So you have to put to. Kamu harus menambahkan to. Kayak misalnya contohnya, I give you an example. The teacher said to student. The teacher said silent please. Silent please. Ya, this is imperative or command. Di sini kalimat perintah. So, the reported speech, the teacher
said to student to silent atau silent please. Boleh please-nya digunakan. Ya, like that. The teacher say to student to silent please. Ya, this is you have to put to in this sentence. Harus ditambahkan to. Itu. Next. Is it same as the imperative? Yeah, same as the command. Stay in bed for a few days. The doctor said to me. The doctor told me to stay in bed for a new day. Jadi dokternya itu bilang sama saya, katanya tetap tidur atau tetap istirahat untuk beberapa hari. Gitu. Jadi dia harus istirahat untuk beberapa hari. Terus, and then the indirect speech, the doctor told me to stay in bed for few days. Ya, look at here. The doctor told me to, ada kata to di sini. To stay ditambahkan to, ya, we underline. To stay in bed for a few days. Ya, jadi harus ditambahkan to jika di situ tidak ada subjek atau jika itu adalah kalimat perintah. Next. Ya, ini masih sama kayak yang tadi di atas. Sekarang look at here. Look at don't shoot. I shoot to gym. I told Jim not to shoot. Ya, di sini don't shoot. Don't shoot is it talk about prohibition. Ya, atau negatif imperatif. Di sini larangan. Jangan berteriak. Saya bilang pada Jim, I told Jim not to shoot. Ya, kalau ada kata-kata seperti ini, tolong ditambahkan not. Misalnya, for example, teacher atau mother, mom said to me don't be noisy. Ya, jangan ribut. Mom said to me don't be noisy, and then mom said to me not to, ya, change, not to be noisy. Ya, di sini harus diganti dengan kata not to, kata don't-nya. Oke, we underline, ya. I hope you understand. This is thing for imperative. Jadi pengecualian untuk imperatif ini harus jika dia kalimat perintah, the positive imperative or command, you put to atau you add to before the verb. And then in this negative imperative, please change don't or doesn't into not to. Ya, kamu harus berubah don't atau doesn't berubah jadi not to. Oke, next. Ya, paham ya? This is the acceptation for change of the question. Ini juga pengecualian perubahan dalam sebuah bentuk sebuah bentuk kalimat tanya. In English, the question consists of three. Ya, the kind of question. First, WH question. Second, yes no question, and then question tag. Ya, this is we concern change the question, WH question, and yes no question. Kita lihat ya, di sini ada dua bentuknya yang kita akan fokuskan. Yang pertama WH question. WH question or WH word stay as conjunction. Yes no question, we introduce conjunction if or whether important word order change into the
date of a statement. Di sini WH question itu menggunakan, kalau misalnya kita mah ya dalam bahasa Indonesia itu 5W 1H gitu. Jadi 5W 1H itu apa? What, when, where, why, and then which, ya, and H-nya itu how, ya, what, why, when, where, which, and how. Ya, itu disebut dengan WH question. Kalau yes no question itu pertanyaan yang hanya jawabannya yes atau no. Misalnya for example, do you like singing? Kamu suka nyanyi? Jawabannya kan yes or no ya. Yes, I like. Misalnya for example, itu yes no question. Ya, di sini kita tandai WH question or WH word stay as conjunction. Kita tandai pakai merah ya. Stay as conjunction. And then yes no question we introduce conjunction if and whether. Jadi WH question ini bekerja sebagai conjunction kalau ini. Dia tidak usah ditambahkan kata-kata lagi kalau WH question. Tapi kalau yes no question harus ditambahkan kata if atau were as a conjunction. Ya. Direct speech. DS is direct speech. He asked me, do you find law interesting? Ayo, di sini kata pertanyaan apa nih? Yes no question ya. Ini yes no question karena dimulai dengan kata do you find law interesting? He asked me, ya, karena ini yes no question harus tambahkan if atau whether. He asked me if I, pindah dia, you-nya pindah, berganti jadi I karena yang mengatakan itu jadi saya. Found, dari kata find berubah jadi past tense and law interesting. Ya, kalau misalnya ya seperti itu. Jadi dia berubah. Kenapa berubah tensesnya? Karena kan di sini dibilangnya ask. Next, this is coba contoh lain. Ya, kita kasih contoh saya Revialdi ask me do you have a pet? Ya, do you have a pet? Revialdi ask me, do you have a pet? Ya, you can change it to reported speech or indirect speech. Revialdi ask me if, ya harus tambahkan if. You-nya diganti jadi I have-nya diganti jadi kata kerja kedua, I had a pet. Nah, gitu. Jadi kata-katanya Revialdi bilang sama saya jika apakah gitu, isinya di sini apakah saya punya hewan peliharaan, ya jadi berubahnya seperti itu. Next, ini WH question. The police officer said to us, where are you going? Where are you going? The police officer asked us where we. You-nya diganti jadi we and were going. Ya. Jadi kalau dia tidak usah ditambahkan, tidak usah ditambahkan lagi conjunction seperti if atau whether. Jadi WH word itu berubah jadi conjunction. Coba kata-kata lain. Misalnya Claudius.
Nah, kenapa nggak bisa diubah merah? Nggak bisa berubah merah ya? Tidak bisa berubah merah. Claudius Claudius asked to Nina. Ya, Claudius asked to Nina. Tanya apa? Misalnya tanya, when do you go to library? Kapan kamu akan pergi ke perpustakaan? Ya, kapan kamu pergi ke perpustakaan? Ini kita ganti will aja. When will you? Kapan kamu akan pergi ke perpustakaan? When will you go to library? And then the change. Claudius asked to Nina. Langsung ya kata when ini di depan when. You-nya itu diganti. You-nya itu siapa sih? You-nya itu kan Nina kan? When will you go to library? Claudius nanya sama Nina. Jadi you-nya itu Nina. Jadi kita ganti you-nya itu jadi kata ganti perempuan jadi she. When she. Will-nya berubah jadi would. Would be gone go to library. Ya, Claudius asked Nina when she would go to the library. Ya, this is the third. Yang ketiga. Yang ketiga adalah Claire said, what time do you the bank close? And Claire wanted to know, Miss bisa nggak ini dari kata said terus kok berubah jadi kata wanted? Itu bisa ya. Bisa juga ini dari kata said berubah jadi ask, itu juga bisa. Di sini kan mengatakan, di sini juga bisa misalnya bertanya gitu, ingin, itu bisa. Claire want to know. Ya, Claire ingin tahu what time ya the bank close. Close-nya di sini berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Ya, jadi kata kerja bentuk kedua. Sorry, this is he would go to library. Next, Claudius asked Nina when she would go to the library. Mau kasih contoh lagi. Sudah cukup ya, kayak contohnya sudah cukup. Terus next, ya, hey, say and tell. If you say who you are talking to, you stop. Sonia told me that you are ill. Ya, not Sonia said me.
Jadi jika kamu mengatakan say, siapa yang kamu berbicara dengan siapa kamu, gunakan tell. Jadi Sonia bilang sama saya bahwa kamu itu sakit, not Sonia said me. Atau kalau Sonia said to me, pakai to ya. Why did you tell the police, not say the police? Why did you tell the police? Say the police, and other ways to say, Sonia said that you were ill. No, Sonia said that. And then what did you say? Nah ya, apa yang kamu katakan itu menggunakan say. But you can say something to somebody. And said goodbye to me and left. No, said me goodbye, tapi said goodbye to me. And what did you say to the police? Apa yang kamu bilang pada polisi ya? This is talking about say and tell. Okay, next. This is the task 1. Ya, ini latihannya. Tolong dilatih. Sini coba, for example ya, you have to change the, I will give you the instruction for it, please change. Direct speech. To report it speech. Atau kamu dikenalnya indirect aja ya, direct to indirect biar lebih mudah. To indirect speech. Ya, and then ya, for example, number 1. Coba kita sama-sama buat nomor 1. Kita pakai tinta merah ya. I am going out now, but I will be in by 9. He said. Ya, jadi kita mulai dari belakang. He said. I-nya berubah jadi apa? Berubah jadi he juga. He said that. Boleh tambahkan that. He was going out. Kalau now berubah jadi apa tadi? Now itu at verb of place-nya berubah jadi, ini tidak ada ya. Now itu harus berubah juga ya. Berubah jadi out today, but he would be in by 9. Ya, jadi yang dirubah apa, Miss? Yang dirubah adalah subjek. Setelah subjek adalah tensesnya dirubah. Setelah itu kata keterangan waktunya atau keterangan tempat. Ya, kamu harus paham di sini. Ya, dia bilang he said that he was going out today but he would be in by 9. Ya, silakan ini nanti dikerjakan. And then task 2. Kalau task 2, the following sentence are direct speech. Ya, don't worry. Ya, don't worry, don't wait for me if I'm late. Will you marry me? Please slow down. Ya, please choose one this complete
each sentence below use the reported speech. Ya, silakan ini diganti menjadi reported speech. Karena ini direct speech, jadi diganti reported speech ke dalam kalimat ini. Terus, ini complete the sentence we say or tell. Kalian bilang, Ana say goodbye atau tell goodbye. Ya, yang lebih tepatnya itu apa? Ya, dengan kata say atau tell. Oke, is there any question? Mau, Miss. Is there any question of the material reported speech? Ada yang ditanyakan? Ya. Yang tas 1 saya belum SS tadi, Miss. Tas 1. Kita buka lagi ya, tas 1. This is task 1. Change direct speech into indirect speech. Jadi ini kan kalimat langsung, kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Yang diubah apa? Yang diubah adalah subjeknya. Ingat nih, di sini yang harus kalian ingat yang diubah adalah subjek. Ini deh. Kita kasih ini baru ya. Yang diubah adalah subjek. How do you change? Apa yang harus kamu ubah? Kamu rubah. Itu adalah subjek. Yang pertama adalah subjek. Yang kedua adalah tenses. Yang ketiga time. Yang keempat kalau ada place itu place. Misalnya contohnya ya, saya kasih contoh lagi nih. Sini contohnya. Tadi contohnya siapa ya? Contohnya Yusuf. Yusuf Yusuf told. Kenapa ini besar semua nih? Yusuf told. Ya, Yusuf itu bilang, kata dia, I go to your house this afternoon. Ayo bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, I go to your house this afternoon. Yusuf bilang ya, apa yang harus berubah di sini? Yang harus berubah adalah I. Ini harus diubah. Go berubah nggak? Berubah karena ini adalah present. Ini harus kita ubah. Terus yang mana lagi, Miss? Your. Your juga berubah karena dia kata ganti dari I di sini. Dan this. This ini harus berubah nih ya. Kita tandai ini. Kita ubah jadi kalimat tidak langsung. Yusuf took that. Ya. Nah, pakai took nih boleh, pakai boleh tidak ya. Took ini is it optional? You can use that or not. Ya. Yusuf took that. I-nya ini siapa yang bilang? Yang I go. Yusuf kan, berarti I-nya itu berubah jadi he. Go. Go ini berubah. Kenapa berubah? Karena di sini kan present. Dan ini introductory verb-nya adalah took. Jadi harus berubah. Berubah jadi apa, Miss? Jadi kata kerja bentuk kedua yaitu when. When to, ya kan? Kata kerja pertama go, when, gone ya. Jadi when. Your-nya berubah jadi apa, Miss? Ini yang bilang your itu siapa? Kamu. Oh, ini ini tidak berubah. Kalau dia bilang sama kamu berarti tidak usah berubah. Gak apa-apa, boleh pakai your juga. Your ini kan dia bilang ke kalian ya. Dia bilang ke kalian.
Jadi dia harus berubah, maaf, ini berubah. Kan Yusuf told, told-nya itu anggap aja bilang ke saya gitu. Yusuf told that he went to my house. This-nya berubah jadi that afternoon. Ya, titik. Tidak usah pakai tanda kutip lagi ya. Jadi yang berubah adalah I, subject, go. Is it tenses, and this, is it the place, adverb of place. Ya, jadi di situ yang berubah. Ada yang ditanyakan lagi? Tadi siapa yang nanya? Ya, kalau ini hanya diubah jadi kalimat tidak langsung, kan kalau ada kutipnya itu kan kalimat langsung, jadi diubah menjadi kalimat tidak langsung. Oh, sorry, ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada yang 22 nih. Is there any question? Ada yang tanyakan lagi? Hello? Is there any question? If you understand, yeah, please read the material into Google Classroom, and I will share the presentation in YouTube channel Putra Pakuan, and Google Classroom for the material in PowerPoint. Yeah, maybe is it enough? Thank you for your attention and your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.